Ove godine sam rešila da obiđem božićne markete u Nemačkoj, jer realno, ko to radi bolje od njih? Iz Beograda smo leteli za Düsseldorf, a vratili smo se iz Dortmunda. Ali cilj nam je bio da posetimo Keln. Zašto baš ovi gradovi? Pa zato što ima božićnih marketa, a i karte su bile povoljne. Između gradova smo se vozili nemačkim vozovima, a karte smo uzeli online. Stigli smo uveče u Düsseldorf, ostavili stvari u smeštaju i bez gubljenja vremena zaputili se na božićni market u centru grada. Čim sam zakoračila u centar grada, taj prepoznatljivi božićni duh potpuno me obuzeo. Lampioni, ukrasi, štandovi i muzika koja mami osmeh. Market je radio do 22 časova. Tamo dovoljno da uživamo u čaši toplog kuvanog vina i nezaobilaznim nemačkim kobasicama. Ljudi su bili opušteni i veseli. Mnogi su čak i igrali uz muziku, atmosfera koja vas natera da zaboravite na sve i jednostavno uživate. Posle marketa smo prošetali ka starom gradu, da vidimo kako je grad ukrašen. I stvarno, sve je bilo šareno, svetlucavo i totalno magično. Usput sam otkrila i nekoliko mesta koje sam planirala sutradan da snimim. U starom gradu smo nabasili na ulicu punu kafića i klubova, pa smo odlučili da produžimo veče uz malo zabave. Sutradan smo istraživali božićne markete u Düsseldorfu tokom dana. Iskreno izgubila sam računicu koliko smo čaša popile. Ali hej, to je deo praznične čarolije, zar ne? Da ne zaboravim, otkrili smo simpatičan kafić za doručak. Welcome to ELN London. Poznat kao najinstagramičniji kafić na svetu, ovaj brend je počeo u srcu Londona i danas ima preko 35 lokacija širom sveta, uključujući Milano, Pariz i Dubai. Stigli smo u Keln, grad od kojeg imam najveće očekivanja kada su u pitanju božićni marketi. Počeli smo istraživanje u starom gradu, gde se izdvaja riblji market, omiljeno mesto za turiste. A onda smo se uputili ka Kelnskoj katedrali, koja se ponosno izdiže na 157 metara visine. Ova grandiozna katedrala je druga po visini u Evropi, a treća u svetu. Zapanjujuća arhitektura i veličina ostavljaju bez daha. Danas održavanje ove impresivne građevine košta oko 30.000 evra dnevno, cifra koja samo potvrđuje veličinu i značaj ovog spomenika. Za izgradnju Kelnske katedrale korišćeno je oko 300.000 tona kamena, što je neverovatan podvig u arhitekturi. U Kelnu postoji mnogo božićnih marketa, a naš prvi je bio centralni kod katedrale, gde možete uživati okobine sa živom muzikom, dok je cela atmosfera obasjana lampicama. Najpoznatiji i najposećeniji božićni market u Kelnu je baš ovaj, kod Kelnske katedrale. Svake godine više od 4 miliona posetilaca obilazi ovaj market, koji nudi sjajnu hranu i raznovrsne štandove. Ovaj market ima puno štandova, ali svi su zbijeni i raspoređeni na čudan način, pa ćete se možda pitati da li ste nešto propustili. Posetite market tokom nedelje kada je manja gužva. Ovde su bili i sjajni štandovi sa hranom, a pored nemačkih kobasica izdvojila bi jelo od krompira i sira, koje je servirano iz ogromne šerpe. Keln je svoj prvi božićni market otvorio 1820. godine, ali danas je grad prava božićna bajka. Božićni market u Kelnu zapravo čini 6 marketa raspoređenih po centru grada i svaki od njih funkcioniše potpuno nezavisno. U blizini ovog marketa nalazi se i Advent selo. U srcu Advent sela kod Kelnske katedrale nalazi se ogromna osvetljena božićna piramida. Glavni hit ovog marketa je Deda Mraz. U svojoj kućici peva božićne pesme i stvara savršenu prazničnu atmosferu. U Kelnu se možete čak voziti malim vozom između svakog marketa, a svaki market ima svoju jedinstvenu temu. Ja bih rekla da je ovaj voz skuplji, a cena varira od relacije. I sada krećemo ka najmagičnijem božićnom marketu u Kelnu. Heinz's Wintermärchen. Ovaj bajkoviti market prevodi se kao zimska bajka, a ime je dobio
po Heinzelmännchen, mitskoj rasi stvorenja sličnim patuljcima ili vilinjacima. Možete ih videti na prelepim dekoracijama na svim štandovima kao i na ulazima u market. Prema legendi, ova stvorenja su pomagala lenjim zanatlijama u starom delu Kelna da rade noću, sve dok ih nije otkrila radoznala žena jednog krojača. To ih je naljutilo, pa su nestali, ali svake godine se vraćaju da transformišu stari grad u bajkovitu božićnu čaroliju. Ovaj market je najveći u Kelnu, sa više od 130 štandova, klizalištem, živom muzikom i ringišpilima. Market je zapravo podeljen na dva dela, povezana malom ulicom i prostire se preko Hojmarkt i Altermarkt trgova. Nemojte napraviti grešku kao ja i posjetiti samo jedan deo, jer drugi možda nećete primetiti. Na sreću, vratila sam se sledećeg dana da istražim ostatak. Pored ovog magičnog marketa nalazi se kombi, u kojem možete uživati u priči o Heinzelmännchen stvorenjima kroz VR. Sada idemo do idućeg marketa koji se nalazi u luci. Božićni market na Kelnskom pristaništu je market sa pomorskom tematikom, smešten u slikovitom okruženju sa pogledom na Rajnu, pored čokoladnog muzeja. Ovaj market je malo udaljeniji od centra, ali ima potpuno drugačiju atmosferu zahvaljujući pomorskoj temi. Od katedrale će vam trebati između 20 i 30 minuta. Posetili smo i čokoladni muzej. Ima delova koji su prilično dosadni, ali i onih interesantnih, kao što su tropikarijum gde raste kakao, mašine za pravljenje čokolade, sekcije u kojoj žene ručno prave i boje čokoladne figurice, te na kraju deo posvećen marketingu. Dodajući čaroliju, 48 metara visoki točak, pruža spektakularan pogled na Kelnsku katedralu, vijugavu Rajnu i svetlucava svetla božićnog marketa ispod. Jedan savet: ako planirate da posjetite čokoladni muzej, možete uštedeti novac kupovinom kombinovanih karata za točak i muzej, a takođe ćete izbeći čekanje u redovima. Na marketima možete probati bratwurst, kobasice na roštilju, Handbrot, koji je tradicionalni nemački hleb, palačinke od krompira, langoš, mađarski ulični hleb, sličan našim mekicama, pomfrit, raclette, flam laks, losos pečen na otvorenoj vatri, flammkuchen, tanka pita sa slaninom i lukom, pečene kestene, Spießbraten je nemačka verzija našeg pečenja na ražnju, kandirane bademe, voće prekriveno čokoladom, palačinke, božićni hleb, kuglice sa kvark sirom, chimney cake. Na više od 70 štandova u snežno-belim šatorima, koji podsjećaju na brodska jedra, posetioci mogu uživati u regionalnim specijalitetima i internacionalnoj kuhinji, kao i u ribljim jelima koje savršeno odgovaraju temi marketa. Naići ćete na štandove sa prelepim ručno rađenim stvarima. Takođe, imate i proročicu ovde. Na velikom pravom trojarbulnom brodu služi se tradicionalno vruće začinjeno vino, dok u luci u Lighthouse pubu možete uživati u rumu sa vatrenim klještima i začinjenom pivu. Imate i novi pub u obliku broda koji nudi internacionalna piva, degustacije piva i vrući džin sa vinom. Stižemo i do mog omiljenog marketa, a to je market Anđela. Zamislite elegantnu božićnu pijacu, obasjenu belim svetlucavim lampicama i zvezdama. Mi smo imali sreće pa smo videli zimsku kraljicu sa fascinantnom belom sovom i njenim prijateljem jednorogom. Iznad svega, zvezdano nebo stvara nezaboravnu atmosferu. 3 različita štanda sa kuvanim vinom privlače svojim pažljivo osmišljenim izgledom. Tu su kuvano vino, punčevi i topli napici, a miris mandarina, badema, cimeta i vanile vodi vas do koktel bara sa sveže pripremljenim koktelima, toplim i hladnim. Za ljubitelje hrane, specijaliteti kao što su losos pečen na vatri, tradicionalne špecle, krompir palačinke i originalne vafle iz Kelnske katedrale su nezaobilazni. Postoji još jedan market u blizini, a to je selo Svetog Nikole. Njega nismo stigli da posetimo, a jedan je od tradicionalnih nemačkih božićnih marketa koji treba posetiti.
Vikendom je bolje izbegavati markete, jer je gužva toliko velika da jedva možeš da se krećeš kroz njih. Pošto se svi marketi završavaju 10 uveče, a mi nismo imali nameru da stanemo, otišli smo do Ice bara. Preporuka da obiđete, manji je bar, ali atmosfera dobra. Posle Ice bara smo stigli da obiđemo i neke klubove. Keln je grad koji kombinuje bogatu istoriju, živahnu atmosferu i nezaboravnu zabavu. Savršen za svako ko želi da doživi pravu nemačku čaroliju. Dortmund je grad od kog nisam mnogo očekivala, a samo znam da je poznat po fudbalskom klubu. Market nažalost nisam snimila jer nismo imali puno vremena, ali mogu da vam kažem da vredi doći. Jedan od glavnih aduta ovog marketa je najveća božićna jelka na svetu, sa više od 48.000 svetala koja postaje pravi magnet za posetioce. Smešten je u centru Dortmunda, gde se istorijske zgrade i moderna arhitektura savršeno spajaju, a uz sve te svetlucave svetiljke, atmosfera je bukvalno čarobna. Štandovi su bili interesantni, dobro raspoređeni po celom području, mada smo primetili da se neki proizvodi ponavljaju, ali bez obzira na hladnoću, atmosfera je bila zaista praznična. Prošetali smo se, na kraju izabrali i kupili ručno pravljene božićne ukrase, probali lokalnu hranu i na kraju otišli u smeštaj. Ako ste ikada pili kuvano vino na božićnem marketu u Nemačkoj, znate da uz kuvano vino dolazi i depozit za šolju. Ono što je posebno jeste to što se dizajn šolje menja svake godine. To nije samo obična šolja. Svaka lokacija ima svoj jedinstveni izgled, što znači da ljudi često kupuju nove šolje svake godine. Fantastičan način da posle nekoliko godina imate kolekciju koja vas podsjeća na sve magične trenutke na različite božićne markete. A ono što me posebno oduševila je galerija. Phoenix des Lumières. To je digitalna umetnička galerija u staroj industrijskoj hali koja je zaista nezaboravna. Ako se zadesite u Dortmundu, obavezno je posetite. Sve 3 destinacije nude nezaboravno božićno iskustvo. Od opuštene atmosfere u Düsseldorfu, preko zimske čarolije u Kelnu, do svetlucavih ulica Dortmunda. Idealno za ljubitelje prazničnog duha.